ala degeli fe nyumay awni ni mo gami be ala ka jigiya ani ala ka niyoro ani lahara niyoro ni ma min be fe ko so o tuba kena o lafta manchi ni ambe kene kasa jami salatu ya ala kirabaka jami ala ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima kali ala na ka meleke o be salike ala kiraka kaw minu kaw yo mu'mini e kaw yara ka salatu ke ala kiraka o ka sami ala tano ka ala bakada tangolo daba masa ala dugu kolo simbaga ala masami ayangi ngalike Qur'an kono ako antum ashaddu khalqan am as-samaa'u banaha rafa'a samkaha fastawaha wa akhtasha laylaha wa akhraja duhaha ako aw bani ala madawne dalika gelan wal masankaba ala isankaba min jabila amadin tarawnaha kilomata kora yangale do awsafati bi awka kadugu kolo fense mata alakum wa li'anikum kake damu tayore awye ana awka daba amma fa alhamdulillahi rabbil alamin masami tumbe salu ayambo salu nakanyina se anyo wana chama olutera nongoma alkaburu kana udon nakasro yefe mimbara obina sara odela otumanena au yere kan kan tesri ka chama ke kame bila ko ala de shimindo ka ala fo ka barkada masami salo ira anna kanyina ira anna takla ka ambo angaso kana amfara nyoka kan bi ama alhamdulillahi rabbil alamin okofe ama ufu kishi folila mina folila barka folila foli mi arjana kona de nga foli e ngala kira manto suganti nay kanganda de gala yan jannatul firdausi sigite ba manan ko i gongon duru ki sen flave dugula ko jiya ko be sababu ala yara ko waja'alna li kulli shay'in sababa fattabi sababa ko jiya fe ala sababu ya de kala kanga tugu sababu ya ko ambela gene ka sababu nyuma mi ya fara nyango ka no ustad sukunai amafu sayda bora ka mi fo sukuna kola o ye mimba ale na che o malmatu kele o kele kanu mimbe sukuna na che ne here na atakera balmayali akera balmayali amafu demba ta fangala ka da annam abe jama minye jama marali manogo ahakili na famu na sabali na kodo alaka da annam ashina kene ana garzge alaka da annam an Allah da do sanwo sani kene ambasiri ambalom so flabe kene kan sanwo sanan nana amma ina ala sala kan be sawaba ma ambal ma so flying amufo kele ale be bostiga so kele o ban fe ba makoya Zainab bintu Jashi mogo Seyda matukana naka mogo kufo tele dambe tele zara nunu bela janen nana ni bare na ala de kama ani dina de mani de kama wa ala kallayru de do in tansullaha yansurkum wa yuthabbitu aqdamakum nanga mali ala deme kali ala ba deme kali klaka asabati Seyda ya fojugam na ni to ni deme kaka awoja kanga ka to ni jamakulu nuna jamakulu minu unyo wana do ala ya ka keleke noy Abdullah ibn Maktum ko foka danga wala na kona wakati bika boli abeka na shuye abeka ni kena yawe abeka na senu ke mo farabai wakati bika boli abeka nyana mo yala madondo abefuma ko shu wakati e bamuru dadumai akana tulonya ala Sekwana ishi kono mbali mamsebe nyini ngala yake yorom na ijora yorom na yemi fo yemi bara washere ukachanena au kahanga jatwa nyerela kame masade kaka bakolo jugoro la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama
fete dogo ala la san fara wolonwula la wa fete dogo ala la dugu fara wolonwula la. Abdullahi ibn Maktum makankado fiyentodo kumana mina ala kira nana ni dina sallallahu alaihi wasallam atora abika maga maba waju jontigo kele masaw na folotigo no ludo na dina na jon la fole nunu fele bina sega do dina na nogo ya beke u ka dina kola ala kira shogola de lo nuye Abdullahi ibn Maktum nana ala kira mama ko badu Allah sallallahu alaihi wasallam ngama ken nata koson ayake ashogola le no ni maba minu ya no ludo na dina be korata ni uluka deme ngama ja alay sura jigi sura mi toka ko suratu abasa ko nyashi sura ako abasa wa tawalla an ja'ahu al-ama wama yudrika la'allahu yazakka aw yazakkar fatanfa'u dhikra ama man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu tala kalla innaha tazkiratun faman sha'a dhakara fi suhufin mukarrama مرفوعة مطهرة بأيدي سفر كرام بررة إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. إلى آخر السورة. عبد الله بن مكتوم نلقم منا نيالا كلا أقود أما الله سبحانه وتعالى على كلا جلكي صلى الله عليه وسلم على دبادو أياك اللسون كنني أواجو كم غمفتني مغي إلا بتقوى الله fala kirani ala nyasranye ako Muhammad nyasidi ko do muna ko Abdullah ibn Maktum nani ma fiyen tala mario muna ila danya Muhammad adala bina ila kustanya abina sira alani yan mani mami nana e Muhammad ma abi fe ka samia yan maybe ko do ma Muhammad ato chugola koy ako ni Qur'an nye wajulu kandi nay mami jakani yara shugola fofo minu ka islame ni ala be ngadina de hal na ma kenui abodi Qur'an abe meleke bawde bolo na meleke nyimoy abe gafe de kono gafi minna kasanu na yale alaka kuma kai mu Abdullah ibn Maktum gazwa do kera ala kira di sahaba bora ali de kera Madina almamiya ala kira di sahaba kofu otumanyente ala kira wa sallallahu alaihi wasallam akonya ka fieni te fieni akogani mami dusku fiena wole fiento yai amaina ala fa ala kana ndiskunfi otimawo ya ala kan ma bawde kuma dala aw mesigeya ka duwaw ke ngala be duwaw jabi mogo dala aw cela anyo kana daw be minu be ka kola ngalun kew minu be ka sira wele tamo ngaw ya do nga fo ko sira min be laba ko de ni wa aka gulo aw kara mogo la de noy Abubakar sugunay noy nere fatawa may na tunya jak me hakli na wala do aw koram na yen isra min di awma na yen isra min ala ba fara na ka arjanna kon sabo ala ko jama kulu wala la kale to lu do la haraklela o jama kulu wala la doy al mutahabuna fillah ma minu ye nyogo kan ala koso o ala kama kanu o de ansiya nake an yɛrɛ ka congé bila bɛ bi ne bɛ nafa jire mais ne bolila ka bɔ yen n bɛna nin wajuli kɛ o ye layiru de ye n kana ka min kɛ hali ni fɛn tɛ n bolo i yɛrɛbakun donni kana o ye dɛmɛ dɔ ye kana kɛnɛ ye kana sankɔrɔta ni fɛn ye ala ye min d'i ma fitinin na ka bɔ caman na an ma ɲini ala fɛ ala k'an bɛ sababa ma fɛn na an bɛ min fɔ ani fɛn na an bɛ min baara anga fota na nga ketaw ala kanu fo nyogo ko sabo ala yode fo ko kabran maqtan ila Allah an taqulu ma la taf'alun ako jurumune ko yana ala yoro jurumu mi mami ba fadala kongo anaka ketaw tikele we musiba ni kasarai jurumi mi na ka bo ama ina ala fa ala kan be sababa ma fena mi fo na mi ki wala ye wala na bari dine mabish ntese wala na mi ko ngamina fitini de fo wala ndai na kabo chamana ni fen jumen ko akhlaqu rasul sallallahu alaihi wasallam ko ala kira jogo ni qur'anu yara ta kallaje fen fla be ala kabara fen fla mina qur'an kon fen fla ala kaba ko yaro de la ko bonya fo qur'an kon
afala munye ni suratu Yusuf takallaje ala ko inna kaydakunna azim ko muso ka fere ka bo muso ka dabali ka bo muso ka janjuru ka misen wa muso yi kɔlɔsi yɛrɛ la n furula n ye cɛ la bato i ma tila dɛ i yɛrɛ ye den min sɔrɔ dɛ wallahi n'i ma sabali i ka jahanama kɔnɔ don sababuya bɛ bɔ hali i denw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ la ni mun ye ka den dɔ jaɲa ta k'a da i ɲɛ kan fo ka dɔ tɔɲɔ o kosɔn fo ka dɔ ka hakɛ minɛ o kosɔn fo ka ba dɔ n'a zuruya o la o kosɔn o ye tilennenbaliya ye o man di ala ye ko muso bɛ lajarabi iblisa b'a nɔfɛ ka d'a ka sitanɛ y'o de fɔ a ko laysa lil iblisi junudun ashaddu min al mar'a wal ghadab a ko kɛlɛden de t'ale iblisa bolo bɔmu t'ale bolo ale bɛ min éclater ka tiɲɛni kɛ n'a ye n'a ka bon ka tɛmɛ fɛn fila kan a fɔlɔfɔlɔ ye musow ye u ka fɛɛrɛw u ka janfa u ka dabaliw u ka janjuru u ka cɛw fitinɛlen n'u farikolo ye a filanan ko de ye funu ye dimi maa min ye o ye a bɛ dimi ko ni mana kɛ dɔrɔn ale bɛ dimi ale bɛ funu wagati bɛɛ ka fan bɛɛ fa cɛ ka kuma tɛ kun a fɛ buramuso ka kuma tɛ kun a fɛ balima ka kuma tɛ kun a fɛ foyi tɛ bɛn ale ma diɲɛlatigɛ kɔnɔ ale ye o ye ale bɛ dimi ko ni dun dimina iblisa bɛ boli adamaden joli sira de fɛ joli bɛ kalaya i bɛ min kɛ a tɛ bɛn ala ma ko ye ale ka kɛlɛden ye ala kabakoyara fɛn min na Qur'ani kɔnɔ o ye musow ka dabali ye o y'a fɔlɔ ye a filanan a kabakoyara ala kira jogo la sallallahu alaihi wasallam a ko wa innaka la ala khulqin azim a ko Muhammad ye bɛ jogoba de kan i jogo ka ɲi i jogo ka bon kumana min na o kɛra sahabaw nana o ye Aisha ɲininka alhamra bintu Abi Bakar Siddiq al-Ajal o ye an ba Aisha ɲininka an kuliki rasulillahi sallallahu alaihi wasallam u ko ya Aisha ko ala kira jogo ye mun de Aisha ye jaabili kɛ a ko wa kana khuluquhul Qur'an ko ala kira jogo n'aw m'o dɔn o ye Qur'anul azim kitabullah hablul matin dusturul umma al-furqan نور مبين صراط مستقيم فيه تبيان لكل شيء أقول كده جوا القرآن ne juru min b'aw ni ala cɛ n'an y'a minɛ an bɛ ala sɔrɔ siratul mustaqim ko ala kira jogo Qur'an ne ala ka sira tigɛ tilenni ko ala kira jogo Qur'an ne al-firaq min nana ka tiɲɛni galo ka cɛci ka frontière don ni ɲɔgɔn cɛ ko Qur'an ne don ala kira ye fɛn min kalifa an ma k'an kalifa a ma ka taa ka to an bolo don dɔ la sahabaw ye ala kira ɲininka sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah e bɛna soma yɛlɛma ka bɔ anw cɛ la ne taara anw bɛna kɛ cogo di a ko ne bɛ taa ka fɛn fila to aw bolo in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada n'aw y'o minɛ aw tɛ fili ni ala kira kɔfɛ kitab Allah wa sunnati ala ka gafe ani ne ala kira ka sunna sallallahu alaihi wasallam ne ba ni balimamuso k'i k'a dɔn k'a fɔ ala kabakoyara fɛn min na o ye ala kira jogo ye o tuma n'a ko k'an ka dɔ fɔ jogo in de la sa a ko kɛna sallallahu alaihi wasallam ko ala kira tun kɛra nɛɛma ni kisi b'a ye akmali nasi khulqan a ko maaw la jogo dafalen tun ye ala kira ye sallallahu alaihi wasallam wa isman ala kira tɔgɔ fɛnɛ dafalen don sallallahu alaihi wasallam wa aqilan ala kira hakili tun dafalen don ala ye kodɔn d'a ma nabiyul hikma kodɔn nabi ɲuman wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran kaseera ni ala ye kodɔn ni maa min ma ala ye hɛrɛba de k'i ye ala kira sallallahu alaihi wasallam a y'a jogo min kɛ ka maaw don diinɛ na a ka o kuma in ma maaw don diinɛ na muhibban lil fuqara ala kira tun bɛ fantanw fɛ a tun bɛ fantanw fɛ wa a kɛra fantan ye a sɔnna ka balo a fantanama a ye ala deli a ko ala ni Muhamadu balo n fantanama alkiyamatu donna i kan wuli fantanw cɛla ala kira tun bɛ maa lafolo fɛ
a tun bɛ lujurataw fɛ a tun bɛ dɛsɛbagatɔw fɛ Madina kɔnɔ sahaba dɔw tun bɛ yen a bɛ f'u ma ko ahalu safa mɔgɔw ni ahalu safa mɔgɔw fini tun t'u bolo complet kelen de tun b'u la arabu rasisiya min bɛ arabu la diɲɛ kɔnɔ dɔnnibagaw bɛnn'a kan a tɛ siya si la u ko k'olu ka don ni ninnu ka don kana kɛ kelen ni jihadi wele dara nafolotigiw bɛna ni sanu ye u bɛna ni nafolow ye u bɛna ni sow ye ninnu tɛ fɛn sɔrɔ ka di o ko alakira ma ko nafolotigiw taara ni hɛrɛ bɛɛ ye k'i tɛ fɛɛrɛ dɔ k'anw ye wa anw minnu ye fantanw ye anw minnu ye maa lafalenw ye an bɛ se ka hɛrɛ ni baraji caman sɔrɔ ni min ye alakira ye bakiyatu salihatu a y'o f'u ɲɛna seli farida bɛ kɔfɛ subhanallah subhanallah siɲɛ 37 alhamdulillah alhamdulillah siɲɛ 37 Allahu akbar siɲɛ 37 la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihi alkhayru wa huwa ala kulli shay'in qadir o siɲɛ kelen kuma na mina nafolotigiw y'o ma o y'o fɛnɛ ta alakira kuma k'u ka sabali u ka fantanya kan ala bɛna o niyɔrɔ fɛnɛ fara u ka niyɔrɔ ahalu safa mɔgɔw alakira ye don dɔ kɛrɛnkɛrɛn n'u ye an'u bɛ sigi ka baro kɛ a tun bɛ fantanw fɛ n'i ko k'i bɛ alakira ka sunna na k'i ka kɛ fantanw fɛ k'i ka kɛ maa lafolonw fɛ raufan bin nasi alakira yɛrɛ fɛnɛ a jogo dɔ de ye a tun bɛ hinɛ maa bɛɛ lajɛlen na a tun bɛ hinɛ maa bɛɛ la a tun bɛ makari a tun bɛ hinɛ adamadenw na wala yaghdabu illa lillah wa alakira yɛrɛ tun tɛ dimi koyi n'i y'a dimina ye fana ni ko dɔ kɛra min ma bɛn ala ma a bɛ dimi o de mais k'a fɔ k'i ye ko dɔ k'ale alakira de la sallallahu alaihi wa sallam ale ka dimi kɔrɔ o kosɔn ayi mais anw denw bɛ tile ka ala tanaw cogoba a t'an tɔɔrɔ nka n'u y'an ka 1000 fara don min na walima k'an ka 2000 fara an bɛ fan bɛɛ kɛ mankan ye mais n'a ye ala gasi kɛ ko denmisɛnnin don nka n'a donna e yɛrɛ gasi la don min na a bɛ kɛ maakɔrɔba ye ayi ko alakira tun a tɛ dimi n'i y'a ye ka dimi bɛɛ i bɛna sɔrɔ aw donna ala ka foro la yiri min man kan ka kari a y'o yiriden dɔ kari ka bɔ wa ya'fu wa yasfahu amman adha alakira tun bɛ yafa ka maa mago to maa min y'a tɔɔrɔ mais an tɔɔrɔbagaw an tɛ yafu ma dɛ wallahi ne kɔni ya fo lahara jodo ne ta tɛ ban koyi karisa a y'a kɛ ne de la a t'a dɔn ne ta tɛ ban koyi ayi i ta ka ban dɛ ko alakira tun bɛ yafa fo ala y'a fɔ a ɲɛna kuran kɔnɔ a ko law kunta fazzal ghalizal qalb lanfadu min hawlik Muhammad ne tun kɛra maa dusukun jalen ye e tun kɛra mɔgɔ ko gɛlɛntigi ye sahaba ninnu bɛ ka gɛrɛ i la cogoya min na u hakili sigilen u mafalen u dusu sumalen u tun na boli ka bɔ i ɲɛ o tuma n'i kɛra mɔgɔ nɔgɔma ye i kɛra mɔgɔ sabalilen maaw y'i tɔɲɔ sigi la u y'i tɔɲɔ balimaya la u y'i tɔɲɔ furuɲɔgɔnya la e sabalila kuma o kuma u bɛ kɛ e boni gɔngɔrɔ ye e bɛ ka tamaro mɔlen segu ma ko ala b'i kɔrɔta u sanfɛ wa ala bɛ tila ka hɛrɛ k'i ye i ma sigi ni hɛrɛ min a ko alakira jogo dɔ de tun ye nin ye ala ye tɔgɔ d'a ma tɔgɔ min n'a dafalen don ka hakili d'a ma hakili min n'a dafalen don alakira tun bɛ fantanw fɛ a tun bɛ hinɛ ka makari adamadenw na a tɛ dimi fo n'aw ye ala ka foro yiriden kari ala ko yiri min den kana kari wa a tun bɛ magaya ka yafa maaw ma ka mɔgɔw mago to ni mɔgɔ min ye alakira tɔɔrɔ sallallahu alaihi wasallam ma kana sababan ko alakira tun tɛ nanni kɛ a tun tɛ nanni kɛ dɛ nanni tɛ jogo ɲuman ye silamɛ jogo tɛ mumini jogo tɛ an ka danbe tɛ sɔn a ma n'o ye dajuguya ye nanni fan o fan silamɛ ɲuman i ka k'i yɛrɛ kun sama ka bɔ a la ko alakiraba jogo dɔ tun tɛ sallallahu alaihi wasallam wala fahashan alakira tun tɛ tiɲɛnikɛla ye wala la'anan alakira tun tɛ dangalikɛla ye alakira tun ye mɔgɔ majiginen tun don mɔgɔ muɲunen tun don tasaralikɛla tun tɛ
ibena sorobi anga sigo kelen do karatata tay dobe du kono ale warabai na bora bebe snoko na dona minu bu nyana ulu be boss noko bagata be kunu Allahu akbar no keri tamashere kana dan selima kana dan suma yelama misri kono ala ko inni haramtu ala nafsi zulma waja'altuhu bainakum muharraman fala tazallamu kale ala itonyani ka yeda kun ka harami atlala ka harami an beni nyon che ko angana nyon tonyo waraba be du kono de balwam so ne ala ina jen sigila na yinni ake ko mi tlote kul na yibu ko ikini tlola numa tlo fana ni shin ala ngebe ko bela ibe ka tonyani kebi ka dinga juguse na ala nyaba ala kisno ko de waraba be du kono na yinni kanita sa Sayyidina Abu Bakar Sadiqul Ajal Tigiba Saniya Isnain izhuma fil ghar jamia ka hijra bla kale ka toro fembe ka daka kudala kira mabombaka kale Abubakar te bomaka ayaka na fuladi ala kira maka dem so dama kala kira kanu depuis mo ko tafe ka sala ka dala depuis mo ko ba galon tiga wakati na ya tigiya awole la ko Sadiqul Ajal ko tigiba Sayyidina Abu Bakar don da la kafiri do be ka nani ala kira jole me kulaje ala kira ma fenfo ate dabla Abubakar dimina ka dakuru nya kile fo yaram madoro ala kira dimina ka kodu Abubakar bolla ka tu ala kira no fe sallallahu alaihi wasallam ako ya rasulullah ni chaimbe ka nani depuis wakati ja e jole me ka Allah je madimi ne dakuru nya kile ndara ne fo ala kira dimina itara ako Abubakar yalma madon ako kuma na mina chari ke nani ne tika fen fore ko de tunya be ala ka meleke lo lube ka chen danga ke tasa ko me dawo ka kele fodoro ko shetane unana ji ko shetane na ale ala kirate be kele ka ko hina meleke ko lu tara me anga sigira yoro ni manike e ba fa wafo ko ne fugari yo ko ne jito yo ko de be ka siranyali ko be ka kolongolo snam sola diga kologolo kas nam sola ayi ite fugariye ite jitoy ni saballa kuma fi jamuni to ka ke fugariya ni jitoya di me ala yora ede che farinya de ala yora ede muso farinya de e ma yala kira ko ka hadith sallallahu alaihi wasallam ako laysa shadidu bisur'a inma shadidu man yamliku nafsa inda al-ghadab ako che farinya ni muso farinya tembe se takabina mbese dubela nennina mbese koramatigeli ni e farmambay ni nya fini ko damne domna dukana mo ko bebe jiaw do fini ko kada ka te ku mo la ka fini kele yeri jurula ka so ne ka fini be jikor yoro kuma dalo rebe jate muso farnya ide ayi e mi be sabali de ki majigine ka fitna ni balawu dasa ka bo du kono de ka se ka balma utela bene ki se ko beke dogo ni dogola ani kene kanjara kila kanye choko ya mina de e wofo natala mogoni e ni be siram bede nya koy ni e fugari de koy disute ni kono ay kana to shetane ka tlonya kila ko kuma jugu ina de amma ina ala fi ala kan be sawaba ma ala kira jogo sallallahu alaihi wasallam ko wakati bi kase akunche yorola kana shadidu khawfu min Allah ta'ala ko ala kira tumesira ala nya kosala emaye atoka la fora mako imamil muttaqin ko ala nya siranya jawbe la jene nyamako wa kana shujaan ko ala kira tuye chefarnye kawiyan ma sanga mado akadina babolo abolo flala jawadan karima ko ala kira tuye fon sere bay fasihan baligha ala kira tunga kuma wala lendo abe do mogola abe se kuma focho wala abe se adama den jabi chogola ako wakawa ko min tuma ala kira ka kola sallallahu alaihi wasallam yukatibu kullu khabila bilisaniha kabila ni nana ala kira mani kami abe kuma ifeno kanye ki jabi noi akoye ala kira ka kabako do sallallahu alaihi wasallam akwa ka sahaba ufene utume na yoro be doni ngine afe wala kira tuma majigi abe doni duma akwa ala kira be yafa abe hine ako domina ala iseke ala kira sallallahu alaihi wasallam kamakan dayelali ko no yai nasira makan kono kamakan mine ni dona sotigidem batan flade ala kira no sallallahu alaihi wasallam ay maga ka onyininga
ako aw ba miri ko de alakira bi da mun de ka aw labi kasro yi alakira ka sahabaw faga u ye daw siri juru la u ye daw bila kɔngɔ minɔgɔ la fo ka t'u faga u y'u so giri ni alakira denmuso Zainab ye a ka hakɛ to ka joli bɔ a kan a ma bɔ o bana in na a fatura alakira kuma aw b'a dɔn ne bɛna mun de ka aw labiya u ko ya Muhammad an kɔni bɛ min jigiya o ye hɛrɛ de an b'a fɔ dɔn e ye balima ɲuman de min ye balima ɲuman den ko kuma na mina o ye nin fɔ alakira kuma sallallahu alaihi wasallam a ko ne bɛ fɛn de fɔ aw ɲɛna ne balimakɛ Yusuf alayhi salam o ye min fɔ a balimaw ma ni alakira fana b'o ɲɔgɔn de fɔ aw ma wala yaqtabu ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayyita fakarihtumuh setigi Allah subhanahu wa ta'ala ko ako aw dɔ kana dɔ sogo dun dɛ aw kana dɔ kɔrɔfɔ aw dɔ kana dɔ kɔrɔfɔ koyi yalima aw dala kelen b'a kanu wa aw dala kelen ka sigi aw balimakɛ salen kan o sogo tigɛ k'o dun o su yalima aw dala kelen bɛ o kanu wa setigi Ala yɛrɛ ye kuma in jaabi a ko aw t'o fɛ dɛ aw ka balimaya hinɛ bɛ cogoya min na aw dusukun na o man di aw ye abada aw dala kelen ka sigi aw balima salen sogo kan k'o ɲimi aw t'o fɛ cogo min dɛ o ka go aw ye cogo min dɛ wa kɔrɔfɔli ka go ni Allah subhanahu wa ta'ala ye o cogoya la k'i silamɛ ɲɔgɔn kɔrɔfɔ walima k'i balima kɔrɔfɔ k'o ka go ni Allah subhanahu wa ta'ala ye o cogoya de la amin aya in bɔ suratul hujurati aya 16 na kɔrɔfɔli n'a fɔra tuma dɔ la an bɛ ɲininkali ɲɛsin an yɛrɛ ma walima dɔ bɛ ɲininkali kɛ ko kɔrɔfɔli ye jumɛn de ye ka d'a kan an yɛrɛ hakili la tuma dɔ la ko kɔrɔfɔli de ye fɛn ye fɛn min n'i b'a fɔ a tigilamɔgɔ kɔfɛ mais n'a yɛrɛ nana i bɛ siran a ɲɛ k'a fɔ mais n'i tɛ siran a tigi ɲɛ a tigi ɲɛnama ɲɛna k'a fɔ hali n'a kɔfɛ k'i y'a fɔ ko baasi t'a la o ye mɔgɔ dɔ ka faamuyali ye dɔ fana bɛ se k'a ye ko kɔrɔfɔli de ye fɛn ye n'i ye fɛn fɔ mɔgɔ ma min n'a jogo tɛ a la k'o de ye kɔrɔfɔli ye n'o tɛ n'a jogo b'a la ko n'i y'a fɔ k'o tɛ baasi ye Ala ka hakili ɲuman di an ma mais an ka kiraba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale y'i kanto an ma ka kumakan na aya jiginen kɔfɛ n'a ɲɛfɔra sahabaw ye a ko ma ataduruna mal ghiba ko yala aw b'a dɔn kɔrɔfɔli ye min ye wa aw bɛ kɔrɔfɔli kɔrɔ dɔn wa sahabaw y'u kanto alakira ma kisi ani nɛɛma b'a ye ko Ala a n'a ka ciden o de bɛ kɔrɔfɔli in kɔrɔ dɔn alakira nan'u jaabi sallallahu alaihi wasallam a ko kɔrɔfɔli o de ye fɛn ye hadamaden bɛ min fɔ i balima kɔfɛ k'a sɔrɔ i k'a fɔ ma a man di a ye ka fɛn fɔ i balima silamɛ ma a kɔfɛ a yɛrɛ ɲɛ tɛ kɛnɛ min kan e k'a fɔ fana a man d'a ye kɔrɔfɔli in fana a kɛra i y'a fɔ a jogo de kan wa walima i y'a fɔ a danbe de la wa walima i y'a fɔ ko o ko la n'a ma kɛ a yɛrɛ ɲɛ gosolen ɲɛna Ala kɛra ko kisi ni nɛɛma b'a ye k'o de tɔgɔ ko kɔrɔfɔli sahabaw nan'u kanto Ala kɛra ma kisi ni nɛɛma b'a ye ko n'i ye fɛn fɔ a ma min y'a jogo yɛrɛ ye dun a kɔni tɛ kɛnɛ kan mais e y'a fɔ a kɔfɛ a dun jogo dɔ don a ka kɛbaara dɔ don Ala kɛra k'o kisi ani nɛɛma b'a ye k'o de ye kɔrɔfɔli ye u y'a ɲininka ko yalima n'o y'a sɔrɔ k'a fɔ a t'a la dun ka fɛn fɔ a ma min jogo tɛ a la kira k'o kisi ni nɛɛma b'a ye k'o ye i ye nkalon jugu de ta k'a d'a la Ala k'an kisi o ma dɛ ka fɛn fɔ i balima silamɛ ma a kɔfɛ hali n'a jogo don hali n'a ka kɛbaara don hali n'a b'a ka du kɔnɔna la hali n'o y'a sɔrɔ a danbe dɔ de don Ala kira k'o kisi ani nɛɛma b'a ye k'o de ye kɔrɔfɔli ye nka i mana fɛn fɔ min t'a la k'o ye i ye ka jibina da la i ye nkalon jugu da la min t'a la ne balimaw Ala ka jɔnmusow anw ka société bɛ cogoya jumɛn nin baara in na yalima anw dɔ la kelen kisira ka bɔ nin ma wa fɔlɔ in de don wa filanan in de don wa ka fɛn fɔ min bɛ a la o tɛ an bolo juguman yɛrɛ ye ka fɛn fɔ min tɛ a la o de ka ca an bolo bi walima o de man ca an bolo bi Ala ka labanko ɲuman di an ma dɛ anw de sigilen tora ten an ka sokɔnɔnaw la an ka yirikɔrɔlaw la an ka bulondaw la
sugu kɔnɔnaw la anw de sigilen bi to n'an ye fila ni saba bɔ yɔrɔ min na anw filɛ ka walimɔgɔw ka kuma ta anw da filɛ nin ye wali du kumaw la dugu mana jɛ ka ban dɔw yɛrɛ bɛ wuli ni waliso kumaw de ye anw ma karisalakaw ka kibaruya mɛn o don wa ko ne y'a mɛn ko nin de kɛra ye ko ne y'a mɛn ko nin de fɔra ye k'a sɔrɔ i ɲɛ ma a ye nin de cayara anw ka so kɔnɔ bi dɛ ala ka hinɛ anw na ala ka bɔda di anw ma nin jurumu belebeleba in na an k'a dɔn k'a fɔ a ka kan hakilima ye i k'i yɛrɛ yɔrɔma janya kuma bɛɛ lajɛlen na ka bɔ nin baara cɛjugu in ma baara min kɛra sababuya ye ka tiɲɛni don du kɔnɔnaw la ka niw b'a ɲɔgɔn na ka d'a kan min ni e sigilen don ni e b'a la ka dɔ fɔ mɔgɔ wɛrɛ ma min tɛ yen ale ɲɛna a bɛ kɛ sababuya ye e bɛ ka fɔ min ɲɛna dɛ i bɛ ka dɔ fɔ min ma a b'o kogoya o ye a b'a kɛ a b'a kɔn a dusukun na a b'a kɛ a bɛ nege bɔ a la a b'a kɛ hali n'o y'a sɔrɔ danaya bɛ a n'a ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ danaya in tiɲɛ n ko nin bɔlen in nin baara in a samara ka taa se fo dɔw bɛ kariya ka t'u sigi muso cɛ a kɛra cɛ balima ye o a kɛra cɛ jɛɲɔgɔn ye o ka taa fɔ k'u bɛ muso kɔrɔfɔ a cɛ ɲɛna mun kama k'a kanu bɔ a dusukun na mun kama ka danaya tiɲɛ u ni ɲɔgɔn cɛ nin ye baara cɛjugu ye dɛ ka mɔgɔw ka foyer tiɲɛ nin ye baara cɛjugu ye dɛ ka mɔgɔw ka du tiɲɛ nin ye baara cɛjugu ye dɛ hadamadenya yɛrɛ hakili ɲumanya kan ka jɛ ni o ye cogoya di i balima ɲɔgɔn ka gɛlɛya don a ka sigi la i balima ɲɔgɔn ka gɛlɛya don a ka du kɔnɔ i balima ɲɔgɔn ka mankutu tiɲɛ mɔgɔw ye k'a kogoya mɔgɔw ye k'a nege bɔ mɔgɔw la k'a ka hɛrɛ tiɲɛ o bɛ mun de ɲɛ hadamaden ye ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ dɛ ala ka hakili ɲuman di an ma dɛ n'o ma kɛ ni tɔɲɔli ye ala ka hakili ɲuman d'a ma a tɛ foyi ɲɛ i ye fo n'a kɛra ni tɔɲɔli ye ka dɔ ka hɛrɛ tiɲɛ ala ka hakili ɲuman di an ma o la hadamaden i ka dɔn k'a fɔ i bɛ kuma la ni dala nɛnko min ye ko ɲininkali bɛna sɛmɛ a la don dɔ la i k'a dɔn i bɛ ka lamɛnni min kɛ e kɔrɔfɔlikɛla ni kulo ye i ka da la k'a fɔ siga t'a la k'i bɛna ɲininka kulo in ka lamɛn t'a la don dɔ la dɛ kulo ye min lamɛn a kan k'a lamɛn wa dɔ bɛ yen o b'a fɔ k'ale tɛ kɔrɔfɔli kɛ mɛ o tɛ wuli ka bɔ kɔrɔfɔlikɛyɔrɔ la dɛ a lamɛnni ka d'ale kulo ye n'a kuma wulila ale ko k'ale sen t'a la e min fana bɛ k'a lamɛn k'i fana niyɔrɔ bɛ ala dɛ sabu min b'a la k'a waleya ani e min farala kan k'a lamɛn e de ye kuraji d'a ma a fɔli la n'a ma lamɛnbaga sɔrɔ a bɛ n'i yɛrɛ lafiya fɔli la o ala ka hakili ɲuman di an ma alakira sallallahu alaihi wasallama ale y'i kanto an ma a ka kumakan sanumanw na min bɛ kɛ sababuya ye an k'an yɛrɛ kɔlɔsi k'an yɛrɛ tanga ka bɔ nin baara cɛjugu in ma kira ko an ma sallallahu alaihi wasallama a ko ni hadamaden ni dugu jɛra a ɲɛna n'a sira a kɛnɛma i k'a dɔn k'a fɔ k'a farikolo fan tɔ fɛn fɛn min bɛ yen dɛ k'olu bɛɛ lajɛlen bɛna u sira a la ka kangarimali d'a ye farikolo fan tɔ bɛɛ o bɛɛ lajɛlen bɛna siri nɛnku in na ka kangarimali d'a ye u bɛ mun fɔ a ɲɛna u b'a fɔ hey e min filɛ nin ye e nɛnku in anw gulonlen bɛ e de la dɛ wa anw sirilen bɛ e de la i janto anw na i ka sira ala ɲɛ anw na i ka dɔn k'a fɔ ni e tilenna anw bɛɛ lajɛlen bɛ tilen i nɔfɛ wa ni i jɛgɛnna anw bɛɛ lajɛlen bɛna jɛngɛ i nɔfɛ dɛ hadamaden sinbo tɔw ka kangaridakan filɛ ɲɛ ye kabi dugu mana jɛ waati min na k'a k'i cogo dɔn olu la a ka tile kɔnɔna la a ka sira Allahu subhanahu wa ta'ala ɲɛ a kana fɛn fɔ min ni o t'a ɲɛ sira la a kana nɛn don fɛn na min n'a man ka k'o fɔ sabu ka d'a kan ale ka nɛn la kɔlɔsili ni nɛn la kisili o bɛ kɛ sababuya ye k'olu kisi ka d'a kan nɛn de bɛ baara kɛ kulo bɛ lamɛnni kɛ farikolo bɛ baara kɛ ka d'a kan a bɛ sigi a kɛnɛ kan o tuma olu bɛ kangarimadali kɛ nɛn nin cogoya la pour a ka janto olu la o la rasul alayhi salatu wa salam ale y'i kanto an ma tuguni a ka kumakan sanumanw la an bɛ min sɔrɔ a ka sahababa dɔ ka kuma la n'o ye Abubakar radiyallahu anhu a ko rasul sallallahu alayhi wa sallam a ye kutuba dɔ kɛ n'o ye ladilikan ni bilasiralikan ye k'a ɲɛsin silamɛw ma mina don hajatul wada'i kɛnɛ kan ala kira ko kisi ni nɛɛma b'a ye ko i k'a dɔn aw joli a n'aw ka nafolo ani aw danbe o ye haramu ye aw ni ɲɔgɔn cɛ
ina fo nin do in haramu ya cogo min na ina fo nin kalo in horomala cogo min ina fo nin dugu in horomala cogoya min na ala kira ka kangarmada kan filɛ silamɛ jama bɛɛ lajɛlen ye ko aw joli o kɔrɔ ko an kana ɲɔgɔn fa fu an kana ɲɔgɔn joli bɔ fu an kana kulonkɛ kɛ ɲɔgɔn joli la fu an kana ɲɔgɔn ka nafolo tiɲɛ an kana ɲɔgɔn ka nafolo ŋanamu an kana ɲɔgɔn ka nafolo dun ni tɔɲɔli ye an kana ɲɔgɔn ka nafolo buruja an kana ɲɔgɔn danbe tiɲɛ an kana ɲɔgɔn danbe buruja an kana ɲɔgɔn lagosi an kana ɲɔgɔn mankutu tiɲɛ rasul ko sallallahu alaihi wasallama ko nin kɛra hɔrɔma ye silamɛ bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ kumakan bannen kɔfɛ ka tila ka ɲininkali kɛ ko yalima kuma lase wa ma cikan lase wa rasul jaabira k'a fɔ k'i ye cikan lase o kuma cikan lasera an bɛɛ ma dɛ an ka sigi ka ɲɔgɔn ka kuma fɔ ɲɔgɔn kɔfɛ k'a haramuyalen don anw kan fɛn min n'o haramuyara an ka dɔn k'a fɔ ko laban ɲuman tɛ o la dɛ a fɔra fɛn o fɛn ma ko ni haramuyalen don o kɔrɔ k'a fɔ k'i k'i yɛrɛ kisi ka bɔ o tɔɔrɔ ma n'o tɛ lajaba ni Allahu subhanahu wa ta'ala ka funu de bɛ o kɔfɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma o kuma ka ɲɔgɔn ka kuma fɔ ɲɔgɔn kɔfɛ aw yɛrɛ bɔra k'a kibariya mɛn sisan ko min b'i balimamuso la dɛ min bɛ musonin in na dɛ min bɛ cɛ in na dɛ n'a jogo yɛrɛ don tigitigi dɛ k'e de ka n'o fɔ a kɔfɛ i ka sira tɛ a ka n'o k'aw ka barokɛlan ye a ka n'o k'aw ka timinkan ye a ka n'o k'aw ka sugujɔ sira kuma ye a ka n'o k'aw ka kolonsenkɔrɔ kuma ye a ka n'o kɛ kuma foyi de ye k'a k'o to yen min bɛ jogo min b'a la dɛ n'a kɛwale don dɛ k'aw kan'a fɔ an ladilaw la yɔrɔ min na kuma bɛ i k'a fɔ ko ne hakili la k'a y'a kɛ tan de k'a jiginna filɛ ka mɔgɔ dɔ ye dɔrɔn a ka ye cogoya la walima a ka lahalaya la dɔrɔn ka sin ka jogo dɔ da la ten k'i b'a sɔrɔ karisa bɔra nin kɛ yɔrɔ de la i b'a sɔrɔ karisa de ye nin kɛ i b'a sɔrɔ karisa de ye nin fɔ ni de ye k'a jiginna ye koyi wa ko nin ani ɲɔgɔn cɛ dɛ kan kan yɔrɔ ma janya k'a bɔ a la rasul ko tɛ sallallahu alaihi wasallam balimamuso n'i y'o faamu o cogoya la a ɲininen don i fɛ i jija i ka baro i jija i nɛngu i k'a sɔgɔlɛya ni ala kosuma ye sa i bɛ waati min kɛ nin kɔrɔfɔli in ye kɛ fɛn min tɛna fɛn ɲɛ i ye e k'a fɔ k'a jogo bɛ tan tɔ o tɛna fɛn fara e kun a tɛna kɛnɛya d'i ma mɔgɔ tɛna wari d'i ma a fɔli la i tɛna jɔyɔrɔ sɔrɔ n'a fɔli ye i tɛna hali tɔgɔ duman sɔrɔ n'a fɔli ye yanni waati ka pɛridi kan waati min tɔnɔ bɛ a la yanni waati ka pɛridi kan i bɛna taa ɲininka waati min na i t'i jija i k'i nɛngun sogolenya ni ala kosuma ye i t'i nɛngun sogolenya ni kuranɛ kalan ye i t'i nɛngun sogolenya ni mɔgɔ bilasira ye ni mɔgɔ laadi ye walasa i nɛn ka taga ka bɔ nin wale jugu in ma yaasa i nɛn ka taga min misaliya kɛra mɔgɔ sogodun ye an bɛ Allahu subhanahu wa ta'ala deli ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi a ma an b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ sogodun ye fɛn min ye fɛn cɛjugu don a man d'an si ye a bɛ fɔ maa ma ko karisa ye subaga yɔrɔ o yɔrɔ k'a sɔrɔ anw yɛrɛ ɲɛ maa ye dɛ an y'a tigi kɔn de k'o yɔrɔ la wa Allahu subhanahu wa ta'ala ko k'i balima kɔrɔfɔli in de k'o ye o ɲɔgɔn ye ala ka limaniya di an ma kɔrɔfɔli ale de ala k'an kisi k'a bɔ a tɔɔrɔ ma kɔrɔfɔli ala k'an yɔrɔ ma janya ka bɔ a ma ni maa min ma tubi ka bɔ kɔrɔfɔli la i ka dɔn k'a fɔ i bɛna kungo gɛlɛya da i kan dɛ n'i ma tubi ka bɔ kɔrɔfɔli la i bɛna laban juguya s'i yɛrɛ ma munna anw tɛ tubi ka bɔ kɔrɔfɔli la kɔrɔfɔli min ma jɔyɔrɔ di anw ma ɲɛnamaya kɔnɔ kɔrɔfɔli min kɛra n'a ye kɛra sababu ye ka anw da fɛ ka anw lakari donna don min n'anw datugura pewu ka bɔ kuma la ko hadamaden da de bɛna i kunna da don min kuma tigɛra i la don min nɛn segira nɛntigi ma don min i nɛn t'i sagoya la bilen n'i b'a kɛ ka fɛn fɔ fɛn min diyara i ye n'o de ye Azraïlu ye den ye ne ye mɛlɛkɛl mawutu ye n ko da de bɛna datigi kunna da o don e datigi in bi sera sa e tun t'a dɔn ko bi ma se dɛ yala e min se k'i hakili jigin bi dɔ in na ka kɔ bi ɲɛ e da min donna kumaw la kuma min t'i ɲɛ sira la e da min ye danbew buruja e da min ye mɔgɔw mamutu tiɲɛ e da min ye mɔgɔw ka faso jama ɲagami e da min ye mɔgɔw ka du ɲagami e da min ye maaw ka du kɛ du negebɔlen ye ka maaw ka du kɛ bolomani taamasiyɛn ye e da in i datugulen filɛ nin ye bi dɛ a sigɛ e tun t'a dɔn ko bi bɛ se
datigi kelengele na bela jele ma kuna dani ni ko foli kela jugu kelengele na bela jele ma kuna dani to ya na saya dona ne ba atata matubi yani ni donche ame Allah subhanahu wa ta'ala dila ka tubi no yanye de Allah ka tubi no yanye ko foli ayera ni jonye jonu de dona na e ko sebe o de musola kawye bola mani shira mo gaminuma hanga an fala kaw fana yera la de o do tatunga dogo no yu fana soro la bi ko olu be gere sigi no wali duk mai o be gere sigi ne mo do kerengere na nga kumai fu be ngon kwalite akama do ba fo ni de bala do ba fo ni tala do ba fa kan na folo be sorota de do ba fa kan na folo be sorota do ba fa ya muso ni furuta muso ni to wa kerata de ala ka bodadi amade bolo yini mo yara kuma jume dema dahirime o sorala ka ban kuma jume hake mi mbe sotigi ka o hake bela jelen sorala ka dama tuma jume ne be soro ka tasigi wali do kumala ala kalimani adi ama o tuma korofali anga tubi ka bwala yoni sayana wakati che ame Allah subhanahu wa ta'ala dili alaka kuna yani laba munyu mandi ama setigi Allah subhanahu wa ta'ala alebi kanto ama na manyere kolasi anga fota wala ko lu contrôler ko jate mine ko dondo bina na de domi no ya soro ka fo an haklite ala wati mi ambe folike ka fo ko kolasi ba be awna ko semeni be ke ba de aw no fe anga fota kelengele na bela jelena o fol semena femunu na no e papio ye o papio no gafo bina sigi aw ma domi na no alikiyama jodoye ko domi na take sheria che jubi an ka an yere kun yoro de kadaka ya chaman fo ka chaman fo abela jeremu na fabe na tasigi ima domi no alikiyama jodoye papier talenka dima ikelenka laje ika fotala rama minja te jugumanye hakila ka foko minte bere yo ikelen ko bela jerenge inya korok majime mamina ibna takata nimisa ko harama de mini kanto odo aka keta uyele aka fota uyele abi kanto ako ya wailatana ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها نيمو بابيه نيمو غافيه غافيه مي ما فيتيني تو أما بلبل تو فانا نو بيه فو بسبني ما كنا وبا سورو كافو عليه chama fo akili mamiye aido fo karamugo kema kado fo karamugo musoma aido fo kala neni yere fana ma aido fo bela jele masigida la sa ale mo shida te jugumanye kwale de setige kale de sekmala ka ne ngadi o chama sebenen sa ona le flayira alela amma Allah subhanahu wa ta'ala de ala ka family nyumani tubi nyumani ama ka boni baraje jugula ko wakati sera o kuma me lameli ke jama be fo hal no ya soro ka fanga wala ndama ba nyo de fo kuma damnena wala ndenge tuga ya mina wakati ka dogo abulo ngala yini emi anga doga fo bara mi do bara che jugudi do a che juguya ani kololo mi me soro akona la o de tuye darsu e ka fo nga akera tuga nya me doron ka fo ko bara che jugudu sabu fami misali akera sugoduye mo sugoduye be ba do la ka fo ko e fam la che jugumaye o kuma la yini e tubi nyumani ala ka tubi di au makabwala ya rabbi ala ka ne mulatanga ala ka ne ula kisi sigi ala ka barka do ala min kera ala ka beke barajiye sanchama ala ko ira anani kenen kono wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima wa sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لك سيدا وليرانا دونو تيرو بناسي دون بغو كان يمغيالا abnasi don bغو de kan yamغيالا مغو kala nimbadu kodonado mami binasi don bغو kan yamغيا konna o koni e kalanke o e famiyalike ako mekaye chekoroba yirana chekoroba mina mena dugu kono aye ko chamaye aye ko chamando aye ko chamame mbeta kala ndo ko fe atara chokoro ye chokoro bayira la ko ni mena de ko ni chamaye aye chamame anana chokoro na ko ma fe kan kala ako ngi kala jumena ako yemi yere ye o le ka keme yemi me adola yemi me
a bɛ se ka kɛ fili b'o la walima o ko ta mais e yɛrɛ ye min ye walima i ye min baara o wasara o tuma na ne ye min ye ani n ye min kɛ o wasara aw ye bi ala ka bɔda kɛ ne n'aw ye ne min sigilen filɛ aw ɲɛ ko tilenna n tɛna kuma janya dɛ pour que kisɛ ka sɔrɔ kuma la an bɛ ala deli bɛnsɛma la ala k'o kɛ ne n'aw ye n sɛmɛlen kɔ daliba masala ka sɔrɔ ka kuma in fɔ masa min n'a tɛ bɔ jigiw kɔrɔ a ma deli ka bɔ jigiw kɔrɔ fo n'i ka jigi sɛmɛ kɛra nafigiya ye n'a kɛra sɛbɛ sɛbɛ ye ala bɛ bɛɛ jigi kɔrɔ ya rabbi ala ka to an jigi kɔrɔ nin kuma in fɔli la ne sigira bi n bɛ ala deli n ka sigiya kuma caman nka dɔw la n'i ma sigi fana ni na kɛ walanda ye aw ni ne ma ala ka bɔda k'an bɛɛ ye ala ka hinɛ an na hali n'i ye kuma tacogo ye i b'a dɔn kɔni k'a fɔ dɔɔni bɛrɛ tɛ yen nka faamuyali a bɛ n'o sɔrɔ ne b'a jateminɛ k'a lajɛ maa min n'a ye kuranɛ kalan a ye suran a sera fɔ suran 50 walima suran 30 walima suran 20 ka n'a ye cogo lahalaya dɔ la k'a ye cogoya dɔw bɛ yen u ma changer ne kabakoyara a la ka kabakoya mun na aya kelen o de ye ne kunu k'an jɔ n bɛ se ka dariso di o kosɔn seedaba minnu tɛmɛra u ko ko ɲɛ fiyɛ nin k'o tɛ fiyɛ nin o tɛ alaki o tɛ magosa ye ni dusukun fiyɛna Seydina Ali ko don dɔ la a ko ko jumɛn ka jugu ko bɛɛ ye a ko dusukasi a ko jumɛn ka jugu dusukasi ye ko ɲɛguwan ko jumɛn ka jugu ni ɲɛguwan ye a ko bana min n'a bɛ diɲɛ tuni la walima bana min n'a b'i tɔɔrɔ a ko min ka jugu bɛɛ ye ni dusukun fiyɛna anw kun ta ye dusukun fiyɛ de ye ni dusukun fiyɛna a bɛ sɔn fɛn min ma a yɛrɛ bɛ n'o dɔn mɛn sisan ni ala sɔnn'a ma aya kelen o de ye ne wuli ja n'i ye baara kɛ ni aya kelen ye o de ka bon ka tɛmɛ i ka aya 100 kalan ka sɔrɔ baara kelen t'a kɔnɔ baara kelen aya kelen pe n bɛna n'a aya ye a yɛrɛ bɛna faamuya an bɛna baro k'a kan ne tun bɛ mori baara 12 dilan mɛ 10 tila moriw ni ɲɔgɔn cɛ pour nga diɲɛ bɛ diɲɛ sɔrɔ cogo min k'a kɛ n sago ye mais a ma kɛ wallahi ne y'o de fɔ n bɛ sigi yɔrɔ la 24 heures ni n bɔra yan n bɛ taa darisu dɔ la n bɛ bɔ yen n bɛ taa dɔ la n'a fɔra ko ala k'a kisi k'a tɛgɛ ko n y'o bɛɛ kɛ nkalon ye dɔ bɛna a kɔrɔbɔ n'i ma kɔrɔbɔ yɛrɛ ala bɛ laban min na a sɛbɛn ko nkalontigɛla karisa ala ka ne kisi o ma ne tɛ maa si bɔ kan coro ko de bɛ n'i sɔn sabula ala y'o fɔ kira ye sallallahu alaihi wasallam ko laseli kɛ k'e ye laselikɛla de ye k'a tɔ bɛ ne bolo o tuma ne bɛ ciden min nɔfɛ k'o ladege o tuma ne fana bɛ don o de domaine kɔnɔ pour que mɔgɔw ka se ka faamuya sɔrɔ a ka se ka dusukun dayɛlɛ n'i ye nkalon don a kɔnɔ ala bɛ maaw kunbu i kan nin quartier kelen in na yan karamɔgɔba dɔ k'a bɛ yen nɔ 2,240,000 ne y'a d'a ma sɔgɔma kelen ko mako ka dilan wallahi n'o ye tiɲɛ ye ala ka ne n'aw bɛɛ jigi tugun ni n tɛ ka nkalon tigɛ et puis ni min bɛ ka fɔ a kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko théâtre don ko film don ko yɛlɛ don ni adamaden dusukun fiyɛna dɛ o de bɛ ka fɔ aw ye aw ɲɛ datugura mais wallahi n'aw dusukun dayɛlɛla aw su ka fisa ninnu anw tun bɛ nin baara min na aw su de ka fisa anw ye sabula ni ɲɛda datugura dusukun dayɛlɛlen don mɛlɛkɛ kini bolo mɛlɛkɛ bɛ sɛbɛnni kɛ o mais ni dusukun fiyɛnen don mɛlɛkɛ bolo jiginnen de don a tɛ sɛbɛnni kɛ o sabula ɲuman kelen ala mago t'a si la bilen a ye seli a ye sun a ye ɲumanya kɛ a ye iji kɛ a ye sinji tugu a ye balimaya kɛ a bɛɛ baselen bɛ ko kelen pe de ka fɔlɔ n'o dilanna sɔn bɛ kɛ ninnu na ni min tiɲɛn'o la ala ka hinɛ n'a ka fɔniseriya bɛ na o la nka n'o yɛrɛ foyi o dulonnen bɛ min na o binna subhanallah ni nin guloma in binna sisan bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini parce que guwako tɛ yen o a tɔ bɛ kɛ kɛnɛ langolo ye mais n'i y'a fara guwa gulomaw de kɛra la k'a minɛ o guloma ye la ilaha illallah anw tun b'o de kalan
siɲɛ ba kelen an b'o kala siɲɛ 100 mais jaja kɔrɔ de b'a la ne bi n ka mori baara 12 la n kamana kwana k'an coro Mali kɔnɔ yan 400 ani kɔ ni ye n dogo de ye n b'a fɔ mɔgɔw b'a kalama o moriw nɔfɛ denw ka furu ma sɔrɔ ko moriw bɛ yen Allahu akubaru baara ma sɔrɔ n denw fɛ ko moriw bɛ yen o kuma sisan ne yɛrɛ dépassera ko na finance banna ne nana Ala minɛ ka sigi n bɛ dogo de 450 bɛ maa min na juru la Bamakɔ kɔnɔ maa 1 tɛ 2 tɛ i yɛrɛ k'a lajɛ o tigi bɛ kɛ cogo di muso tafetigiw bɛ kɛ cogo di o ka denbaya bɛ kɛ cogo di o ka du bɛ kɛ cogo di aw yɛrɛ k'a miiri nin dama la a yɛrɛ k'a lajɛ makari ko tɛ dusukun fiyɛ na ɲɛ filɛ ka min ye o ma foyi dilan ne nana sigi karamɔgɔ barikama bɛ yen wallahi de Ala ye a ma sɔn ka lara feere ka diɲɛ lafulen san k'a bi ban ne kɔnɔna fililen ne ɲɛ gannen ne sigilen bɛ dɔ ko ne ma ko nin kalannen dɛ ko karamɔgɔba de don k'ale de bɛ nin misiri seli ne ko n ko i t'a lase ma wa ne y'a wele ka na a jɔlen bɛ i b'a fɔ k'a bɛ ɲɛkɔrɔ sisan a kɛra et puis a 2013 a y'a kelen dɛ ne y'a dɔn 2013 de Allahu akubaru ya baara kɛ n'a ye Ala ka layidu filɛ ne bolo dɛ ni maa min ko Ala ka layidu wulila ni mɔgɔw bɛ k'a lajɛ bi ko diɲɛ feerekɛra ko layidu ni kuranɛ yɛrɛ tɛ se ka baara kɛ bilen c'est faux c'est archiment faux aya kelen ta i ka baara kɛ n'a i b'a résultat ye wa ni aya kelen a bɛna kuma lamɛn sisan ne y'a wele ka na a ko ne ye n ka vie raconter ye dɔrɔn a jɔra dɔrɔn ji jɛra a ɲɛ kan ne ko n k'i bɛ kasi a ko kabiri ale fana donna kalan na fɔ bi maa tɛ yen min ye nin muso tɛ yen min delila ka nin fɔ ale ye ko ne ta in de bɛ ɲɛ intéressé bi sabula n'a tɛmɛra nin kɔni kan kamana gan tɛmɛra nin kɔni kan i bɛ mun kɛ a ko ma ko bana dɔ de b'e la n bɛna bana in f'i ye kuranɛ kɔnɔ i bɛna kuranɛ ko dɔn ne ko n ko kuranɛ ye jumɛn ye ne tɛ kuranɛ ni hadisa bɔ dɔn ɲɔgɔn na mais pourtant n bɛ seli fo k'an t'e fɛ u ko tan u y'a kɛ tan o de don ka wolo o la ka mɔɔ la cercle fermé o de don dɛ kuranɛ ni hadisa kuranɛ bɛ jigin ne ka so chaque samedi n bɛ moriw sara 40,000 20,000 ka saga faga wallahi n'i ye saga sugu tobi ne ka so ma tɛ se k'a dun tellement la k'a nege bɔra n'a bɛ se nin ko in n'a ye ne lamɛn wallahi ni maa min ma bɔ nin na hali ni kira tile kun kɛra ɲɛna sallallahu alaihi wasallam Ala b'a dɔn k'e kun tɛ tubi sabula n y'a mɛn tɛ dɛ walima o ko ta kuranɛ kɔnɔ dɛ a bɛ ta yen a filɛ tɔɔrɔ ni bɔnɛ ni lajaba min tun bɛ n ka san 50 kɔnɔ n y'o ye n nalen fana na 2013 n nana hɛrɛ ni lafiya ni bɛndiya min sɔrɔ o fana filɛ n'i ma kan fila kɛ i tɛ se k'a dɔn i bɛ min fɔ i tɛ se ka kuranɛ yɛrɛ tiɲɛtigiya o n'i ma kan fila kɛ i tɛ se sabula Ala ye min fɔ a kɔnɔ e bɛ n'o dɔn ni mun ye baara i tun bɛ baara jugu min na i ye min y'o la dɛ Ala kɛlen k'a fɔ ko n'i nana ka segin kɔ ka nimisa ka ɲuman ta dɛ o fana yiralen i la donc i b'a dɔn k'Ala ye tiɲɛ fɔ a ye jumɛn fɔ a bɛ suratul Zumar kɔnɔ aya 29 a ye t'a lajɛ بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون مين kabako ya kuranɛ usuluko ye kabako ye wallahi Ala ye ni min ne kabako yɛrɛ aya laban a ye misaliya min gosi mina gosi aw ye a bɛna faamuya mina gosi ni mun ye tere aw yɛrɛ ni ne cɛ la cɛ min n'a ye muso 4 furu baarakɛla in y'o muso 4 ye ka nata k'a bɛ don o fɛ baara la cɛ dɔ bɛ yen muso 1 b'a bolo Ala de ka zana don dɛ ne ka zana tɛ ne ka kuma tɛ dafɛn ka kuma tɛ subhanahu wa taala suratul Zumar kɔnɔ ko a ye jɔn ka zana dɔ gosi aw ye zana in filɛ nin ye Ala ka kuma de ye nin ye pour que e ni ne k'a faamuya terre à terre la cɛ min ni muso 4 b'a bolo baarakɛla 1 donna ale fɛ cɛ min muso 1 pe de b'a bolo baarakɛla 1 ye wasa don o muso 1 na a ye kuma faamu wa baarakɛla 1 o donna muso 4 fɛ baarakɛla 1 o ko k'ale b'a wasa don muso 1 na ne ko a ye ne jaabi dɛ
Adisa be mulu ami njabi mi kado da tigima. C'est écrit en français, il est tabibi yer walanga. John la fiale no aflala. Mbal make oni ndengo ay njabi. Quelle est de la fiara? Quelle est de la fiara? Il n'y a pas de fait sans cause. Mouya la fiara. Mbal make, mouya pas la fiara. Digi? Alors d'accord. Bon, ala ere kuma jabi. Ala be kuma donné. Akoko kele me mo min bulu neisa parce que kuma yi adressé la ni la do. Mais kuma yi adressé to fla bela. Ako kele me mo min bulu ko de lafiara me mu ya lafia. Chama me min bulu kasoro ale du saraka cha. Be ke me duru fara nyoga. Ale be tawla niya ni ngo ko wa kele ba lebo. Ero war chama tigi de yija. Wa asebe abe fana barakela kile ibise ka barada makabri soma poshu me kalo mana sa ka sarada falende parce que muna nasra ka mika o de yoyi na masaka mika o be black mawrela me ko muso nani muta shakisu ni de kuma yere bo de yorola kuta akilankilna muso nani ka akilankilna barala dongelo o de la ka ya o makele ko barakela muso folo ba fo ko karsa ko bi ne ka finiko ko do ko finiko mina na bo bi na finiko na e finiko mina na bo muso kele mini juama ko karsa ko bi be ta sugula ne be reposer na e ka be o black abe na so mine kele ba fo bi ne ma fie bi na ne ka so nettoyer wa na e bota to kele no ba fo ne ma fo mini chika tanga chilawa adun be de ba sara abe beka blala abe ke chogodi ama geleya okmana akoko ni segenendo wallahi ayeni fomo mina kani kuma inyefo ako wako muri barakela jigi damoka minte subhana wa taala ko no kera kirai no kera melekewi ako atiginya gare metani wallahi de ala inesnaka nsigile njole mado me yororo la ngota sadadu ngombina ala ka kuma chetigia ngoni na tumilla nimina tanga activité la mbe activité kuna me masoke service la nimina tameta maxela service mina mba fo ngotu to ofleni karamo ke ngika la jasu kono nimira lila ala febo fonyi duguma na je ni ya wele ababa ko ala imira lila ne saibina ta ni activité ina fama mini keta ni walma utuso ikado fi ka saka jigi jema saraka na no e jona ka watanda ka ami do kungo kono o kuma ne fe ka unyi nga wai kura jigi na kira fatule ya no lalu o no majigale abomi ne kungo jonya fa iko ni ne bi ni no ko le ba bali mi akaba ko ya royi o kuma no ala mago be saka de la na madama ne mago tetla subhanallah Allah do ide aseme subhanahu wa ta'ala la do fana e kongo ni sege seme alala do go de ma la fe subhanallah la sanara ka bo do fana e kongo ni sege seme daliba masala parce que ni saka ima di ala madoro ne mago itetla et puis ala ya faye ni wayo tikajigi do ya faye ale fate alna do tene kungodo o le bi na faye ko tama akora ala de yoro wayo do tijigi ay mbla srake ay donc ay muneke fossa galo ote on ni dusuku ni nyete ni dusuku be abado na dusuku be au bu fato flow Allah jaja ni dusuku tara hali fato be so mima e bi so mima fato ti so ama kana sigade ni ye fato nega ka fa ni dumuni fle na ma ya kono ni ya wole tugunatina ali baka kuma do latina me be nege shie keme ni kele mi ala yo latika ko ni saba be na ibita shie keme ni dusukungo ni no sara ka badro bara bana ala ka boda kene na wele
o tɛ kelen ye. Filanan i bɛ taa Buguridala fɛ yen o logelen bɛ n bolo n bɛ so sara 5000 n b'a ka dumuni assuré ne de bɛ k'o kɛ k'ale bɛna ne kɛ nafolotigi ye hali so sara se t'ale n'a ka denbaya ye ni hakili ma sa a lajɛ kɛ n'o bolola nɛgɛ n'o baganw b'anw tɛgɛ la k'o bɛ ko dilan k'o bɛ se ka tɔɔrɔ ɲɔni k'o bɛ hɛrɛ nati n'i kɔni bɛ se k'a bila i b'a bila n'o tɛ n'a bɛ fɛn dilannen ne tun tɛ curu ɲana ya fɔ n ka boli. N'o bɛ se ka kɛ ni bagan ni bolola nɛgɛ tun bɛ fɛn dilan n'i ye ne bolokɔni lajɛ fo ka yan misɛnya bolokɔni bolola nɛgɛ dilanni fɛ k'a don tɛgɛ la ala tɔgɔ b'a kɔnɔ yan falen bɛ. Ayiwa a kɔni falen filɛ dɛ ala ye seere ya fana dugumakolo y'an bɛɛ seere sankolo y'an seere mɛlɛkɛw y'an seere min ka bon bɛɛ o ye daliba masa ye ne ma deli ka doya kabiri n wolola san 50 ni kɔ n'a fɔra bi ala de y'a latigɛ ne ka na o tuma na ni ne ma nin fɔ yan ala bɛ jigin na ne ka tuubi dɛ ne b'o de kan n ye suratu bakara wa suratu sumaru ni mɛ o aya kelen n'o arabukan bɔra la ne t'a tɔ si dɔn i b'a bɔ k'a dayɛlɛ n tɛ se k'an bolo da kelen kan mɛ a lajɛ kelen pe mun nana hakili tɔ sigi mun nana dusu tɔ kasi ka fara o kan k'a lajɛ ne kun mago n'a tun dilanna o tuma na kuranɛ ne kun tɛ tugu a kɔ bilen e bɛ tugu a kɔ cogo di ni kuranɛ kun ni ne kun mago dilanna n tun bɛ se ka kuranɛ ko la ala ko inna laha la yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru ma duna zalika liman yasha suratu nisa'i aya 48 a ye t'a lajɛ dɔnnibagaw ko k'a ye nin kuma in gɛlɛya cogo min na ko kuranɛ yɔrɔ ka dɔgɔ a ye nin gɛlɛya yɔrɔ min na ko n t'a yafa maa min ye nin sɛmɛ ni ala subhanahu wa taala la ko n t'a yafa tigi ye maa min ko danfɛn wɛrɛ bɛ se ka tɔɔrɔ ɲɔni min t'ale ala ye ko danfɛn wɛrɛ bɛ se ka ale ka garisɛgɛ purute ala k'a di danfɛn wɛrɛ bɛ se k'i kɛ perezan ye danfɛn wɛrɛ bɛ se k'i kɛ n'i taara o fɛ yen n'o y'a fɔ ni ala ye fura t'a la a bɛ kɛ ko n t'a yafa tigi ye ala ma yafe ma danga bɛ ka na e mago jumɛn bɛ dilanli ni katikati jɔlen bɛ e mago jumɛn bɛ dilanli ni miliyari bɛ bagi la e mago jumɛn bɛ dilanli ni cɛ ni denw bɛ yen nin bɛɛ tun bɛ n bolo mɛ walayi bilayi n tɛ sunɔgɔ a ye kunu a ka bɔ nin manamana ko ninnu na ni bagan ni nin nasi min ye ne kabakoya ye a kabakoya yɔrɔ ye mun ye na ka jɔnkɛ naani in ka kuma baarakɛla in bɛ tɔɔrɔ naani min kɔnɔ na n k'a fɔ buguridala i bɛ t'o fɛ o bɛ buguri ci a b'a f'i ye a bɛ so 16 min ci a b'a fɔ ko bɔn ko ala ye min yira n na ala kumana buguri fana na wa ala dɔw ko ala ye den ta k'a ye den ka muso ta ka den sɔrɔ subhanallah nin fana ko ala kumana buguri la aw ka fila lajɛ sakɛ olu tugu bɛ ninnu neni ala ka bɔda kɛ ni n'aw ye koyi o b'a fɔ ko minɛ saki ma ye min ye kabakoya hali n t'a fɛ n da ka don a kuma la parce que ala ka jɔ ɲuman ninnu hawla wala ko olu tɔgɔ dɔrɔn de bɛ buguri kɔnɔ nabila ibrahim min ye tawhidi mɔgɔw ka ɲɛmɔgɔ ye kira tɛmɛlen kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam kana fɔ ko o de tɔgɔ filɛ n'o yera sira kan ko gɛlɛya de b'i kan kana programme ta dɔrɔn k'a lajɛ parce que a mantow ma sɔn a ye ale kelen pe kɛra manto ye komi subhanahu wa taala y'o fɔ ko tuma na k'i kɛra i jɔ yɛrɛ la i jɔr'i yɛrɛ la e kelen pe de bɛ yen nɔ se tɛ min ye n'u ko yusufu filɛ yan ala ko ye nin sɔrɔ o bɛna f'i ye fana tuguni ko wa k'u b'a fɛ k'i janfa dɛ isufu janfara cogo min na ko i m'a ye k'a bɔra i ka turabu la ko wa u bɛ n'i janfa dɛ n'i ma wuli k'i jɔ nin tɔgɔ ninnu de b'a la an fa adamu alayhi salam isa alayhi salam kira ni nabi ɲumanw tɔgɔ ani sahaba ɲuman ninnu tɔgɔ de kɛlen bɛ ka turabu ninnu fa ko wa ko ala ye min f'an ye ala kumana turabu fana na wa a y'o jaabi kɛ a ma kɛ wa ayiwa turabudala fila o b'a f'i ye ko dibi bɛ sira la dɛ sagajigi fiman kirikiri o bɔ sisan i ka 20 da kan n bɛ don kɔngɔ kɔnɔ kana taa fɔlɔ dɛ i b'o jate i b'o di parce que u b'a dɔn k'a fɔ i bɛ baara min na e yɛrɛ bɛ t'i livrer u ye de n bɛ fɛ ka marché dɔ kɛ 100 mais 60 bɛ n bolo n bɛna taa dɔ baara ka di yan n bɛ 40 minɛ a wari sɔrɔ la
aya mo wari be ka bon kuma be fo ka ba dogo be mi donc maintenant o tigi b'a f'i ye fana ko bon ko sagajigi fi ma i b'o di sabana b'a f'i ye ko bon ne ye min ye sagajigi jɛman kan fi i b'o fana bɔ i bɛ taa koloni filila fɛ u b'a fɔ ko ni n ka saraka n'i ko ni n ka saraka ye jumɛn fini min ka di i ka fini bɛɛ o de bɛ nin kan i bɛ na n'o ye ou bien i t'a kɛ wari o bɛ bɛn nin kan Allahu akubaru min y'a kabakoya yɔrɔ ye ni hali sini ni ne ma se ka lafiya n dusu kasilen laban min na ni n kun bɛna kunu n taara karamɔgɔkɛ min fɛ a bɛ juma de seli ni mɔgɔw ye an kun bɛ mun dɔn min bɛ seli ni ye min bɛna kuranɛ jigin ka so o yɛrɛ ko nin bɛ bɛn i bɛ mun dɔn n'i ma kuranɛ lajɛ Allahu akubaru ne ko a ma baara kɛ n ye n b'a fɛ ka nin marchandise in sɔrɔ a tigi baara ɲɛ ni maa min bɛ siran Ala ɲɛ i taara de ko dɔ baara a bolofɛn ka minɛ ka d'i ma n'a bɛ siran Ala ɲɛ komi an ka se dɔ bɔra ka min fɔ k'an kana ɲɔgɔn tɔɲɔ ɲɔgɔn ka nafolo la n'i jɛlen i b'a fɛ k'a sara i ye silamɛ ye i t'a fɛ k'a tɔɲɔ i bɛ taa ɲini n'a ma sɔrɔ a banna mais ko k'a dasiri a bolofɛn ka minɛ ka di b'a dasiri fana a tɛ sara fɔ lahara yɔrɔ kɔni ni o kɔni Ala ka bɔda k'an ye Ala ka hinɛ an na koyi wallahi billahi Ala ka hinɛ an na Ala ka hinɛ Mali la o ne taara a fɛ yen nɔ a ko ne ma ko problème t'a la ko n bɛ baara kɛ k'i ni n den k'a bɛ taa bila kungo kɔnɔ k'i bɛ mun d'a ma n ko n bɛ fɛn dɔ d'a ma wallahi Ala ye masere ye an donna mobili kɔnɔ an taara an sera Maribabugu da la k'an bɛ taa baarakɛ fɛn kɛ kungo kɔnɔ Maribabugu poste la dɔrɔn mobili visible bɔra ne ko n k'an bɛna taa kungo kɔnɔ n ko e ye mobili kolo ta ko ne ka mobili bɛ garage la a kalo 6 de filɛ e ye 2000 min di yan n y'o de di n baarakɛ ɲɔgɔn dɔ ma k'a ka mobili singɛ ne t'a dɔn ko nin b'a ka mobili la a ye kunun kɛ i k'a lajɛ ale de bɛ n'o kɛ ne bɔr'o la 2 jours dɔrɔn ne nana ne ni kunun bɛnna subahana wa taala hinɛra ne la ka nɔrɔ kiri ne dusukun na o kɛra yɔrɔ min na dɔrɔn o dugusɛjɛ filanan a ye weleli gan a ye ne wele yɔrɔ min na n ko c'est vrai n ko ne yɛrɛ dɔgɔnin ye parikɛri de ye baara kɛ de an ka taa a ka Mercedes kura d'i ma n'o tɛ ne ta ye ne mana marchandise d'i ma i k'o feere k'i bɛ taa fɛ fo bi a ma ne wele ni tiɲɛ kun don a tun bɛ na de an bɛ taa parikɛri dɔ fɛ yen a bɛ baara kɛ mobili bɛ minɛ ni ne ni n garisɛgɛ dalen tɛ Ala fɛ a tun b'o de kɛ o ale ka mobili bɛ garage la kalo 6 denmuso 6 de b'a bolo kelen ma furu ale yɛrɛ ko ne ma ko mais ni hakili sara i tɛ ni si ye k'aw bɛ dugu kɔnɔ k'aw donnen don k'aw ye activité kɛla ye ko n'i ye cɛ sɔrɔ dɔ ye k'i k'a fɔ n ye ni mun bɛ don a détail la wallahi de Ala ye n bɛ kelen fɔ aw ye a ye taa Jelibugu Garabali la a k'a fɔ ko n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ bilen a k'a fɔ ko n bɛ Nɛɛsa Hayidara ɲini min donna saga feere la ani misi feere ni ba feere la ni san 5 san ka 2013 kɔni ye o tɛ dɔn mais maa min ye san 10 kɛ wallahi maa 5 b'a tɛgɛ jɔ ye o tɛ bilen koyi o t'o yɔrɔ la bilen koyi a bɛ taa min dabɔ a kama dɛ dɔ ka taa pour que a ka k'a bolo prévu ye i bɛ taa Garabali la k'i bɛ Nɛɛsa Hayidara ɲini maa tɛ min tɛ n dɔn yen nɔ ne ye bagan saga ni misi juru ta ani ba 3,500,000 parce que ni tun ye min fɔ ni Ala ka dɛmɛ n'a ka jɛ o dogo tun bɛ na n b'o di donc u nana d'an na tellement que n bɛ misi ni saga faga misi 3 n b'a faga yɔrɔnin kelen ye wallahi misi bilenman jɛman finman k'a fara ɲɔgɔn kan k'a sogo ɲagami ko ka saraka k'o ye faamaw minɛla ye mais a kɛra problème ni kamanagan ye ne corona mori bɛɛ y'i dogo ko Nɛɛsa i yɛrɛ t'i dogo n ko n bɛ n dogo nin tɛ kulonkɛ ye dɛ ni ne ye bolola nɛgɛ y'i tɛgɛ la i b'a fɔ i ye tasuma kɛ ne la billahi ni manamana ko ninnu nin tɛ tiɲɛ ye o la charité bien ordonnée commence par soi-même alors ko dalilu dɔ bɛ yen Ala y'a fɔ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ a ko ciden t'ale ka fɛn mara a t'a tila o ka di Ala ye ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan sisan ne min ka guwa ye ni danfɛn bɛɛ o bɛ n'a ka fɛn tila ayi a ka kɛ sisanɛ baara yɛrɛ ka teli o bɛ fɔra an ye o mais ne bɛ fɛ k'aw ɲininka o sazi mais Ala ko kira ma sallallahu alaihi wa sallam k'a t'ale ka fɛn tila
ale ka fɛn b'a sago la wahada la sharika la kontarandi t'a ni mɔgɔ cɛ fa alul lima yuridu min ka d'a ye o de bɛ kɛ ni mɔgɔ min wa wala kulli shay'in qadir a bɛ se fɛn bɛɛ la n'o bɛ yen nɔ o tuma na ne bɛ fɛ ka aw ɲininka o kira min ka di ala ye danfɛnw n'aw samaci don a m'o n'a ja a ka fɛn tilali la sisan ne min ka gɔ a ye n'a ko k'an k'a minɛ an jugu ye o a bɛ n'a ka fɛn labila o ye o k'o tilanw cɛ ya k'aw mago bɛ perezan la k'aw mago bɛ miliyari la k'aw mago bɛ nin na ne tɛ taabolo ko la dɛ walayi de ala ye nin ko bonya n'o ma ni ne tun ye nin finifintigi ninnu ye kare kelen kɔnɔ ne tun bɛ kare t'u ye awɔ ko mɛ n ko ninnu ka fɔ k'u tɛ kira fɛ n ko jɛ ninnu jogo de bɛ ta n ko b'u dogo ta i b'i dogo ka fɛn min kɛ n ko y'a sɔrɔ intérêt dɔ de b'a la ne ye ninnu ni min da ninnu kan walayi n bɛ ala wele don o don ala ka hinɛ n'u la ala ka yafa n'u ma mɛ n kun t'a dɔn ne dɛ ne nana nin faamuya don min na ko nin sa k'i ye ninnu don ko ni i ma nin don i tɛ tugu ninnu kɔ n ko suratul azabu aya 59 n y'o kelen pe de kalan azabu kɔnɔ n ko ala de ko k'a don o kuma na o ala fɛla ye seli ye a ka kumakan dɔ bɛ yen i b'i ɲɛ cɛw ma ne bɛ tugu mɔgɔ kɔ ne ma tugu n fa ni ba kɔ ne bɛ taa tugu e kɔ à quel titre ne jɛra ni dungɔ kɔ moribara ye ni dungɔ de ye ala ko tɛ o hali ni dɔw wɛrɛ don sa ni k'a sɔrɔ k'an tun bɛ t'u fɛ de karisa ne yɛrɛ ka seli ne tɛ se ka wuli dugu fila fɛ walima seli wele mana kɛ ne bɛ lafu ne ko i tɛ fɛɛrɛ kɛ n ye min bɛ se ka n se o la wa ka ni ala tɛ ɲɛ an b'a fɔ ko dalilu dɔ b'a la o mɛ aw ni ne bɛ taali min kɛ a n'olu sigilen bɛ an bɛɛ bɛ ka mun ɲini ko diɲɛ ne jɛr'o kɔ ni ne jɛr'o kɔ ayiwa ni ne jɛr'o kɔ ne bɛ taa tugu jɔn kɔ jɔn ka hakilina kɔ ne dun ka hakilina ye nin ye o ka di ne ye ala ko k'o ti bɛn ne b'o to yen ka taa tugu jɔn ka kalo kan kɔ wa ka kuma tigɛ ka surunya ko wagati sera min bɛ min na walayi de ala ye n'a m'a ɲɛ ne a t'a ɲɛ i ye wa a y'a tiɲɛ ne ye ka ne tɔɔrɔ ka ne kamana guwa ka ne siran don min na ne bɔra ni ne sunɔgɔra ne ka telefɔni sonila ne den nana sigi jɔn kunna telefɔni bɛ ka sonne ne m'a mɛn a kasira a ko fɔ ala kun ka nin kɛ ne ba ye maa min tɛ sunɔgɔ telefɔni de sonne filɛ o bɛ walayi a kɛra ten ne bɛ kuma a bɛ pewu ala pe o kuma na an bɛ kuma jɔya n'ale ye sigida wɛrɛ yira an na a ye n wele n b'a tɔ développement di ala ka bɔda kɛ ne n'aw ye yara bi amina ko bɛ min na an bɛɛ k'an dama kasi daliba masala kira y'o de fɔ an ye k'an k'a fɔ subahana wa taala ye kira yɛrɛ y'an sama k'an di kira ala de ma ko ale tɛ se jɔn kungo kɔrɔ ala subahana wa taala de bɛ se ale de di an mago kama ala ka ne n'aw mago dilan ala ka ne n'aw sutura ala ka ne n'aw laban ɲa fili min yɛrɛ kuma la o ye dɔɔni dɔgɔya ni silamɛ ka cɛsiri ye sababu min sɔrɔla an b'a ɲini ala fɛ ala k'o k'an bolo dalu ye ne ni aw bɛɛ lajɛlen wa akiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin